वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्रीचरण में मोर भूमिष्ठ प्रणाम। समस्त दादा माँ मान मोर आंतरिक आनंदित जय गुरु। आशा कर समस्त भल भल रहे। आज चंद्रग्रहण बहुत प्रभावशाली एवं यहाकू समस्ते अति गुरुत्वर सहित पालन करछंती बोली कि मु भाबुछि समस्त जना। तो मु परम प्रेममय एई चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण समय कौन करुथिले तार गोटे कथा आपन जनाऊँगी। से कथाटी अछि जे श्री ठाकुर जेतेबेले सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण होतिले ए आलोचना प्रसंग रे गोटे जगह मु देखिथिली जे श्री ठाकुर उत्कंठार सहित बसी रही जगुले केतबेले चंद्रग्रहण बा सूर्यग्रहण आरंभ होछि चंद्रग्रहण आरंभ होछि। ठीक जेमिति आरंभ समय हला सेतेबेले ठाकुर ध्यान करबे बसी गले एवं सेते समय पर्यंत ध्यान क्रमागत भाव में करि चलले सेते समय पर्यंत चंद्रग्रहण समापन हो जाए। समापनांते से ध्यान करबा शेष करे। तमे माने तांकर शिष्य तांको धरिछु भक्ति करछु समस्त भक्त भल पाउछि तांको आम मानकर भी उचित यही समय रे नाम ध्यान करिवा। ठीक अछि तो आशा करी समस्ते करिवे। परम प्रेममय को श्रीपाद पद्म रे समस्त मंगल प्रार्थना करे। आज मु जो कथाटी कहबा चाहूछि से कथाटी होछि जे आम्भे माने अनेक प्रकार भाव रे ठाकुर को भल पाऊ ठाकुर को काम करू किए डीपी वर्क माध्यम रे किए आउरी केते प्रकार भाव रे जाजन माध्यम रे। तो आम्भे मानक भितरे अनेके आमे निजको ठाकुर को भक्त बोली कि भावे बा ठाकुर को भक्त होवा को चाहे चेष्टा करे बहुत भल कथा। किंतु बेले बेले एमती प्रश्न मन रे जागे जे भक्ति किपरि हबो भक्ति किपरि हबो। आमे माने अनेक कथा जानिछु किंतु ठाकुर कथा प्रसंग रे गोटे जगह रे या विषय कहिसेंती से विषयटी आपन मन सामने रे तोली धरियो चाहूछि। जने प्रश्न कले जे कोन कले भगवान रे भक्ति आसे भगवान के प्रति भक्ति जागृत हुए। ठाकुर कहते मु तांकु भल पाए मु लव करे एमिति भाव रखी मुहरे सबले भल पाए कथाटी कहिबा माने जेमिति कहती मुहरे जहाँ कहा जाए एमती कहू 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 सेटा केबे भगवान मंजूर कर दियंती कहते नहीं। ठीक से बोली ठाकुर कहते मु ताकू भल पाए एमिति भाव अंतर रखी मुहरे कहिबा आउ भल पाइबार लोकटी जहाँ को आम भल पाऊ एमती भाव भल पाऊ बोली कहू तांकू प्रति भल पाइबा रखिकी से भल पाइबा मनुष्यटा को तृप्त तांकू खुशी देवा उद्देश्य रे तृप्ति देवा उद्देश्य रे देवा पाई जहाँ जहाँ करवा दरकार ताहा ताहा कले एवं आमे करि चलिबु एमिति भाव क्रमागत भाव करि चलले एमिति केवल एमिति करि चलिले ही शुधु करवा मध्य देकी अपना छाए भक्ति आम भितरे क्रमे क्रमे माटी फोड़िकी बाहरी पड़िबो पानी रो फुआरा भलिया जेमिति पानी रो फुआरा भाई सेमिति भाव भक्तिटा प्रस्फुटित हो उठिबो आम भितरे आउ एई जो टाण एई जो भल पाइबार टाण सहित से भल पाइबार लोक सहित मनुष्य सहित युक्त ही रहिबा ही जोग बोली कि मध्य कहा जाए। ठाकुर कहते
ଯୋଗୀ କହିଲେ ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝେ ଭକ୍ତିମାନ ବା ପ୍ରେମୀ। ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ଅନ୍ତରରେ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମ ନେଇ ପ୍ରେମ ଅଛି, ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରେମ ବୋଲିକି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ମୁଁ ବଡ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତି ଦେଖାଉଛି, ହେଲେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଏମିତି ପରିଚୟ ଦେଖାଉଛି, ହେଲେ ଏଇଟା କପଟତା ବା କୃତ୍ରିମତା ନୁହଁ କି? ଏଟା କୃତ୍ରିମତା ନା, କପଟତା ନା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କରୁଛୁ ପ୍ରତିଦିନ, ସେଟା ଆମର ସଂସ୍କାରରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। କି ସଂସ୍କାର ବଦଳି ଯାଇଛି? ଗାଇବାର ସଂସ୍କାରରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାର ସଂସ୍କାର କେତେଟା ଆସିଛି ତାହା ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରିଲେ ଜାଣିପାରିବୁ। କଣ ଗୀତଟି? ଛାଡ଼ରେ ମନ କପଟ ଚାତୁରୀ, ବଦନେ ବଲ ହରି ହରି, ହରିନାମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଜୀବର ମୂଳ ଧର୍ମ, ଅଧର୍ମ କୁକର୍ମ ଛାଡ଼। ତ ଏଇ କପଟ ଚାତୁରୀ ଛାଡିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର। ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାର କଥାଟା ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଅନ୍ତରରେ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଉ। ଏଇଟା କୃତ୍ରିମତା ନୁହଁ କି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ବାହାରେ କରିବାଟା, ଅର୍ଥାତ୍ କୃତ୍ରିମତା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡୁଛି ନା, କିଛି ତ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛୁ ନା, ଅଭିନୟ ତ କରୁଛୁ ନା। ସେ ଅଭିନୟ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ କହିବାର, କରିବା ଓ କହିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଏ, ଏଇ ଭାବର କବାଟଟା ଯଦି ଖୋଲିଯାଏ ଏବଂ ଖୋଲି ରଖାଯାଏ, କୃତ୍ରିମତା ସେତେବେଳେ ଉଭେଇ ଯାଏ ସେଠି। ଏଥର ସେ ଭକ୍ତ ଜଣକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଟିରେ ହରଦମ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ସବୁବେଳେ ସଦା ସର୍ବଦା କହୁଥାଏ କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ, ମାନେ ଯାହାବି ଆପଣ ଅଭିନୟ କରନ୍ତୁ ବା କପଟତା କରନ୍ତୁ ବା କୃତ୍ରିମତା କରନ୍ତୁ, ଯାହାବି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁରୂପ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଭାବିବାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ଏଇ ଭାବୁଥାଏ, ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଥାନ୍ତେ କରିଥାନ୍ତେ, ଏଇ ଭାବିବା କରିବା ଯେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରକାର ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେତେବେଳେ ଏଇ କପଟତା କୋଉଠି ଉଭେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛୁ କହୁଛୁ, ତାହା ସାଙ୍ଗରେ ତାହାର ଉଲ୍ଟା ଯଦି ଆମେ କିଛି ନ ଭାବୁ, ହେଲେ ଭକ୍ତି ଏମିତି ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ନାୟୁରେ ବୋଧ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ବାସ୍ତବରେ ଭଲ ପାଇଲେ, ଯେମିତି ଆମର ହୃଦୟରେ ଯେମିତି ଭାବ, ଆମର ହୃଦୟ ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରେ, ଠିକ ସେମିତି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଏବଂ ଦେଖିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୁଏତ ପ୍ରେମୀ ପାଗଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଉଠି ପାରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆଜି ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ଆଉ କହୁନି। ଏହାପରେ ଇଏରେ ଯେ କପଟ ଭକ୍ତି କିପରି, ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଠିକ ଅଛି, ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।